الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. أمبد إسلامو أمي الله تندو كاتشيا ألميني تندو كاكا واتي بلا جلينا. أمي الله تندو كسولي أني كسي چمان يني على بين في أكوكي أنغا كربين كان محمد بن عبد الله anaka so dungo ani munun tula akasran main ko fukata se jodoma ala kanene aw fara o jama kulu feneka ambade islamaw ami ala tanobi kabe sungalo klemunga ma samba kelen kemenani bisabani segi ala kiraka madina sigi o jate kono kabe juin kalo le 15 juin 2017. Jeudi 15 juin 2017 inshallah. Ami Allah tano alami bi jirani da aula sabu do ma bi soro alama bi jira bela abadan aya jirani ne aw mununa on ga profiter kanymo ke akono ani ka jurumiya fa fene del Allah subhanahu wa ta'ala fe ambade islamo Gine baro walanda kadra konona na aw sogale me arajo nuru kungan fe 95 FM Gabon Libreville ni watina aw ni aw ka kalande me nyogon fe halisa Abubakar Siddiq Sangare ni studio noromba in kono ka dofo ka hakille jigi ki halisa aw ga dinai atabulola naam mbade amina awla doniya kafo kitabu mik me ambolo noy rawdatul anwar fi sirat an-nabi al-mukhtar lakraka nyinamaya wala ndami me ambolo no baro bena kalotan flama ne alaka je kitabu mbela jele halisa amma fo emission en kanu mbogo yeko kaddu susuma doni ni alaka je kitabu bana ameka asonu nun bela jele o fara nyonka o be ka arranger na bana bela jele mina soro cleo kan wali kati memoro kan ni alaka jen kitabun complet bela jele akoni ambana bala bela na alaka jame ka son drone fara nyonka kan sani wati ngono no bana ofne bina ayi na alaka jen yani amina kitabu kuraminta wati na tawla ni alaka jen awbina ofne to do yedin doni ngabi wali ni kalo fla ni doni kono kuma dola amena barake ni amena walanda dota minye heji walandai ni obana obeke inshallah amu continue walanda nye fukata se heji baraw ma fukata se heji kumama no bana inshallah amisraka na kitabu min tatun awena ofinayi muna amena heji babuta ni wati nkono ko wala doni bamanankana anga kalande nyefoli la kadaka ambe sungolo kono heji labe umbe kadamne wo damne nafine sungolo totora kletan wali kle konondo heji labe umbe sena no bana seldin kalo bena seri flanche kalo bena heji kalo be tugo ola donc kat
an bɛ to ka dɔnni ye fɔ o la minnu bɛ yen nɔ ni ala ye a don olu gɛrɛsɛgɛ la ɲinan k'olu bɛna taa heji in kɛ yaasa o sigilen u ka so kɔnɔ u bɛ se ka to ka mo kelen kelen tɔmɔ cogo min na baara in kɛcogo ɲumanw la o sigilen u ka baarakɛyɔrɔw la u bɛ to ka dɔndɔni faamuya cogo min ni o nana se yen nɔ u bɛna baaraw kɛ cogo min na o kama émission dinɛ barow kɔnɔ an y'a kanu k'a fɔ an ka participer ka ɲina hejidenw fana dɛmɛ u ka heji baaraw dɔn cogo la ni ala ka jɛ inshallah taala an ka kalan ni ɲɛfɔli la halisa an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲina heji don an ni silamɛw gɛrɛsɛgɛ la minnu y'a fɛɛrɛw daminɛ deja ala k'a nɔgɔya an n'o ye a hakili yɛrɛ ma jigin minnu kɔnɔ fɔlɔ ala ka se di an n'olu ma ka hakili jigin an n'o kɔnɔ ka an n'o wele ka taga ɲina heji kɛ inshallah taala n baden i ka dɔn e min y'a ŋaniya siri ka ban e min ye a baaraw daminɛ ka ban a se yɛrɛ bɛ e min fɛnɛ n'i ma daminɛ fɔlɔ ban i ka dɔn ko ala batoba de don min y'a daminɛ min ma daminɛ bɛɛ lajɛlen ka dɔn ko heji ala batow ka belebele dɔ fɛnɛ ye min sara wɛrɛ t'a la ni alijana tɛ e min fɛrɛ e min y'a baaraw daminɛ a bile kɔnɔ ko i bɛ sira ɲuman de kan e min yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ n'a se b'i a bile kɔnɔ ko e bɛ ka fɛnba de négliger a bile kɔnɔ ko i bɛ ka nafanba de bila kɔfɛ a bile kɔnɔ ko i bɛ ka kɛ e yɛrɛ jugu ye baden ala kana maa si kɛ e yɛrɛ jugu ye abadan kana heji se to e yɛrɛ ye ni ka banga kɛ mɔgɔ si tɛ nimisa ni e yɛrɛ tɛ ala ka hakili ɲuman di ni bɛɛ lajɛlen ma minnu y'a baaraw daminɛ wali minnu bɛ ka sigasiga aw ka siga bila minnu yɛrɛ ma hakili bila o kɔnɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ a moyen bɛ ala ka hakili di o ma a fɛnɛ hakili bɛ minnu na k'a sɔrɔ a moyen t'o ye k'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a k'a nɔgɔya an n'o bɛɛ lajɛlen ye san 2017 heji an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ alhaj heji ye fɛn jumɛn ye ala subhanahu wa ta'ala bɛ mun de fɔ a ka kuranna ba kɔnɔ sa a b'a fɔ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران الآية 96 إلى 97 an gani aya ba flayin lamɛ suratul ali imran kɔnɔ masaw ka masabi kanto akwai ka dɔn so fɔlɔfɔlɔ min jɔla dugukolo in sanfɛ so fɔlɔfɔlɔ min biriki fɔlɔ min dala dugukolo in kan adamadenw ye k'o de filɛ so min bɛ bakat o ye maka tɔgɔ dɔ de ye kuranna kɔnɔ maka o ye a bɛ wele ko maka a bɛ wele albalad dugu a bɛ wele tun bakata magan tɔgɔ a ka ca magan tɔgɔ dɔ ye bakata baka ala ko so fɔlɔfɔlɔ min jɔla adamadenw ye ka ala bato a kɔnɔ k'o ye so ye min bɛ bakat n'o ye maka ye mubarakan barika yɔrɔ de don mubarakan barika so de don mubarakan mɔgɔ mɔgɔ ne wulila ka taa ala bato ye ala y'o barika d'i ma ala y'o barika don i la e nafolo min don a la ala y'o barika fɛnɛ don a la mubarakan barika ɲini yɔrɔ de don yɔrɔ fitinin tɛ yɔrɔ nagasilen tɛ yɔrɔ jasilen tɛ n baden i ka dɔn magan ye duguba de ye magan ye dugu barikama de ye ka da nin soba in min bɛ a kɔnɔ
wa hudan wa kandaya yoro de do kandaya so de do gidansi de do ni soyi kandaya yoro de do kandaya so de do ka adama de nyeshi Allah subhanahu wa ta'ala kile kasra bayima ka adama de nyebo shetana sara bela jirina ko nyeshi alama o so de fle al qabay lil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ayoro inke kandaya yoro ka nyeshi jiena kono na fen bela jele ma dan fen bela jele ma adamadun bela jele foni imo min bana alala foni mami nyetugu sino ne so injala ka kanga ala batoyro yasa ambe se ga bo dibila ka nyesin klenia Allah subhanahu wa ta'ala kasra ma chugumi ala mufat ako fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim ko kabako ko bangelum beni soyina alkaba yoroina ko kabako ko chama de bay munun dogolente mogola de ka fo ko yame kitabu kono dron me isere e mayewa o kuma tala de e mi me wajul kero la nesere nyebay mi fora e mangan kola kabako ko munun be nesere alabe ato e baye fene o kabako be nabila ibrahima joyoro o be makamu ibrahima we kabako ko ide ibrahima pmeka jo alkaba sanfe apmeka jo farami sanfe ka alkaba jo farain aseno bola faraina hal shino beo ni tara hejila ebe o yoroniye makam ibrahim a farain abe vitri kono ibe o soni jolembe alkaba fene krefe fo jo fla be ke ka nyesiama ebe faraye adama den senomba asanfe kabako ko be ibrahima joro be oni biche samba chama de wa man dakhalahu kana aminan mugo be do so ngono o tigi o hakli sigi dain o tigi basigi ne hakli sigi bi nyesi o tigi ma kadaka ni tar ala batuni soina e hakli be sigi kadamu ala yerbe hakli sigi do se ima mugo ne ka hijim nan eni hakli sigi basigi do be bu makka siga fuitola e rebo sante e do sukuna ka foko la paix du cœur et du sukun hakli sigi leme e rebo sante e rela mugo ne ka hijim nan ni dolen yore na kala bato ek be boy mamilo asrika jurumu ya falaka bam pep mugo ni ala bato yore ina ala bi tanga ke kisiga bo jahannama dolima ni hejim menena ibe kisiga bo lahara sranya gelema ka kisiga bo kaburu sranya gelema ke kisiga bo hali jien jawulu na bawul a hakli si wuli nunu ala be kisiga bo abela jiren toroma nga ni Allah subhanahu wa ta'ala ko ako abe ala e adama deunka ala ka hake bele bado fle adama deunkan ko kale ka so heji man istata'a ilayhi sabila mami nasi kiriye ni sras fana kera imami mbolo ase kera imami ase dafale amena so senu ma se model me ko fola amena so manyafe ako alaka hake do riba adama don kan o katale alaka sobain so min folo biriki folo min dala dugu kolo kan yasa ko adama don kata ala batoy ko soinde ko ale alaka hake do aka wajibi do aka farida de do jakosa do adama don kan o ka wuli kata ale ala bato ni soina na sekera mafen fen wa man kafara akani mamin dum bana dum wa man kafara e mamin tiger mangele ke kan na folola wa man kafara e mamin ko ni ntara hejike e nga jago kunumina ba wa man kafara ni mamin bana ke kafira ke kodo ala ka soin hejirima ka seto ye e ka don fa inna allaha ikado alasa ghaniyun ala karle do anil alamin e dorontere ala karla jiere na kono na fem beko ala mako foite jiena kumata kono na fema do ekele ne kan na fulu
ala te ere dron made akoy ka do ale ere karlin do jena kono na fem beko nabi kono koni do be kan nafulula kata hijike ko de be do farali ala kan masaya kan nabi kono ni do be kan nafulula kata hijike ko de be do far ala kan nafulutiya kan able kono koni kafirirawo ka banko ibarin kede ni bana ka ki ka don ere ne kan nafulo tere ale ala yara makote jere na kono na nafulo yara la yere ala kana to ala ka kuma man ni chuko ina de ni balmake mbalo muso kana to ni kuma kan ka foni ni ema ne balmake mbalo muso kana to ni kurna ayin aka appliquer ni ekane sebe ma fe on fi bana ka ke e ka do ala kambe di mayro ine ko ni bana ka tige mangela ke ka setu ka bangata hijike e ka do ale ala karme jere na kono na fe mbeko ala kanini awke mogola munu be songa ala ka wule kan jabi ala kanani awke mogola munu min nafulo allazi jamaa malan wa addada min nafulo jatika bla sansan konti bloqué be fam bela jelina nga ala bato tache bo ala abadan ale kon me sanduru santan au avenir de beka jatika bla sansan e retard peut-être nyina sungolo ntotro clé kono wala clé temps o to rebe ba enyana eto do etengene nyuma ta sawa ngene nyumeta ka fo nyina ko mbeta parce que ibada kwa sibi ngene nyumeta yana donche ni ala e ka kalfa min la ka alhamdulillah e taraka ngene nyumato ilaw en ala chenyana ngana na sorof feraw de be ebulu sanduru santan projet de be ebulu a projet ni bela jelena la harala benti ala a projet ni bela jelena heji la benti ala a projet ni bela jelena bena jiende kama ni ala ya to esara ko ngene ya into ekono ebeta mufala ide ebe ta fo ala ko ikma na fulo sura ka hijike wa ala ko dila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin ni mugo kon kafiri ala ka ba ka setu e gatta ali ala ka so katai ala batu ala e ka do ali ala karla jena kono na fembe ko ni point mi kono de kono soto ali imrana ayam bi kono don ani ayam worona kata bi kono don ani ayam wolonfla ni ayam menini awbo mbade ni so yimi jola maka Allahu akbar so yimbe dugukolo yoro jume de la abe dugukolo centre de la alkaba be dugukolo chamanche de la wallahi ni dina were mogo to no kunge ni famia ka klaka son alama okuna don ko slamo ka nyekunglina no alkabai o na don ka fo ala de ya blay o na don ka fo kwanga ko o ala inde bato sabu slamo ka kirai wallahi metri kunta bolo ko dugu kolosma ala yere nana alkaba soro o yoroni na amabo nono Allah subhanahu wa ta'ala alkaba jura joli chama na ajoko folo do ko meleka o yajo do ko adama yajo do ko meleka o ni adama olude jena ka alkaba folo jo watu yelema naka watu yelema kana nuhu ka watu se to fana ju nana ka dugukolo sanfe fe umbeta tumamina nabila ibrahima ale bangila iraq ani anas fam kasomo mabbe ala ka sababu ke ale ko tawhidu uya mina ka do tasmana ala ya kisi abole o kofe ay ala nyini ay nyini ko ale be nyeshi alama abola ko ka dugubla ay nyeshi dugula mi to ko wele ko Palestine précisément atara Palestine yoromena Khalil Ibrahim yere fatula asuma yelemana Khalil le inshallah ta'ala atara yinno mamina ala yake fo aye musoflana soro aye musoflana furu mit nyaka join aka musofolo e o ka horeya nika o dama ala yake den fla soro la jom muso ina mi ka horena ka dama Hajar den flana o bola musofolo la mi saratai saratak ni muso folo ale labana ka den soro kofe Isaka badido den folo no Ismaila o baye Hajar ale bo Egypte farafina yanno o Egypti muso yi tumamina ni ajigila ala yake koni muso fly sinaya doni nana woni nyogonche o be ala kala nyunu ni ala kala tigo fendo bo kono ala ke foy ki gansa muni labana ka kembade ala ye nyamoro di Ibrahim mama ako Ibrahim
taa i muso n'a ka denyɛni bila dugukolo nin yɔrɔ in na. Ibrahima ye ji ta ka suman ta min bɛ o bɔ o yɛlɛla daba kan ka taga ka Palestine dugukolow ban ka na Sami dugukolow ban n'o ye Siri yɔrɔw ye ka tɛmɛ ka Yɛmɛn ninnu bɛɛ ban fo kana taa se manga dugukolo nin kan. Ala ye yɔrɔ min yɛrɛ jirala exactement kuluni fitinin dɔ tun bɛ yen. Ala nana kɛ Ibrahima nana a muso Hajar a n'a denyɛni fitinin Ismaila bila o yɔrɔnin na. A y'o bila tuma min na Ibrahim ma foyi fɔ a muso ye, a ma foyi fɔ a ye, a seginna. Allahu akibaru. Hali kɔnɔ tɛmɛtɔ tɛ ye, hali wara tɛmɛtɔ tɛ ye, kuma tɛ adamaden ma. Allah, n baden hɛrɛ tɛ sɔrɔ n'Ala m'i lajarabi dɛ. N baden wallahi Ala bɛ adamaden lajarabi, k'i lajarabi k'i lajɛ e bɛna mun fɔ, e bɛna mun kɛ, parce que hɛrɛba dɔ bɛ yen a b'a fɛ k'a d'i ma, mais a bɛ ɲɛji bɔ k'i lajɛ e bɛna mun fɔ i da la, e bɛna mun kɛ dɛ. Ibrahima filɛ Ala filɛ k'a lajarabi yan, a ka denyɛni ma bangelen tɛ tɛmɛ kalo kelen kalo fila kan, ka n'o ni o ba bila cɛnjɛ kalama cɛ ma ni ka kɔsegi. Allahu akbar. Ni waati in na sa muso y'i kanto, a ko e bɛ anw bila yan jɔn de bolo? Ibrahim a bɛ ka i kɔ don, a bɛ ka taga, a ma kuma muso fɛ. Hinɛ ka bon nin yɔrɔ in na dɛ, mais Ala ka baaraw de don, Ala ka cikan de don, kɔfilɛli t'o la. A ye Ibrahim ɲininka tun, a ko munna e nana anw bila yɔrɔ in de, e ma foyi ɲɛfɔ an ye? Ibrahim ma kuma. Fo siɲɛ sabanan a ko o tuma Ala de ko e ka na anw bila yan wa? Ibrahim ye kɔfilɛ. Ibrahim ko ɔhɔ, Ala de ko ne ka na aw bila yan. O yɔrɔ in na muso in ye ɲɛsin Ala subhanahu wa ta'ala ma. Hajara ye ɲɛsin kabakolo ma. A ye tɛgɛ fila kɔrɔta, a ko Ala, a ko alhamdulillah, a ko ni Ala de ko e ka na anw bila yan, wallahi Ala tɛna ɲina anw kɔ yan abadan. N'ale de ko e ka anw bila yan, Ala tɛna ɲina ne ni n den kɔ yan, Ala min ko k'anw ka sigi yan. O tuma a n'a cɛ fara cogo filɛ ɲɔgɔn na, denyɛni n'a fa fara cogo filɛ ɲɔgɔn na, Ismail ni Ibrahima. Ibrahim seginna ka taa fo a ka sigida la. Hajara n den fitinin tola o yɔrɔ in na, ji min b'o bolo ji bana. Muso in ye den bila kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Safa ani Marwa. A ye den bila kulu ninnu nagankɔrɔ, a bɛ girin, a bɛ ji yɔrɔ ɲini, a bɛ girin, a bɛ yanfilɛ yasa a na se ka adamaden dɔ ye cogo min na dɔ na se ka gɛrɛ a la ka ji da wali ka dumuni d'a ma. A bɛ boli, n'a bolila ka yɛlɛ Safa kulu sanfɛ, a bɛ jɔ o sanfɛ ni ka filɛli kɛ yɔrɔ jan n'a bɛ bana ka adamaden dɔ ye. A bɛ t'o la, a hakili bɛ jigin a ka den na, waraw kana na ni den minɛ dɛ. Muso ni a bɛ boli ka jigin dugu ma ka na den lajɛ, bɛna sɔrɔ den dalen bɛ, den bɛ ka kasi. Kulu dɔ in Marwa, a bɛ boli ka yɛlɛ o fɛnɛ sanfɛ, a bɛ yanfilɛ ka yanfilɛ ka yanfilɛ, a bɛ kɔsegi, a bɛ a den lajɛ. Ale kɔni tora o tani ka segin na kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ fo siɲɛ 7 o boli boli la, a bɛ ka ji yɔrɔ ɲini, a bɛ ka adamadenw yɔrɔ ɲini. Ne balimaw, o waati in de la mɛlɛkɛ Jibrila jigila ka na Zamzam ji fundi ka bɔ denyɛni senkɔrɔ. O de kɛla Ibrahima a denkɛ Ismail. Mɛlɛkɛ nana ni Ala ka ɲamaru ye ka ji bɔ, ji bɛ ka poyi ka bɔ dugu ma ka kɛ den kan. O yɔrɔ in na Hajara nana sera, ko Zamzam, dɔɔni fara ɲɔgɔn kan, subhanallah. O yɔrɔ in na Hajara de ye tɔgɔ in da ji in na, Zamzam, ji ka kɛ dɔɔni ka fara ɲɔgɔn kan. A nisɔndiya kojugu, ji kana na a den sara. Nin yɔrɔ in na ji in bɔcogo filɛ n'o ye Zamzam ye, k'a ta o de la fo bi o Zamzam kelen bɛ yen, k'a ta o de la fo bi microbe t'a la. Anw mako tɛ ko k'a kɛ laboratoire la k'a nettoyer fɔlɔ ko adamadenw ka sɔrɔ k'a min. Ayi, ji tɛ dugukolo kɔ kan min ka sanu k'a bɔ. Zamzam o ye kabako ko dɔ ye. Ni Ala subhanahu wa ta'ala ko ma ko an ka taa nin so in yɔrɔ la, fihi ayatun bayyinatun, ko kabako kow caman de bɛ nin so in kɛrɛfɛ. N balimakɛ, n balimamuso, a man di e ka taa nin kabako ji nin ye wa? A bɔ yɔrɔ la. E mɛnna sa mɔgɔw b'a soli ka na d'e ma yan, a ma se e yɛrɛ ka taa dɔ soli ka na di mɔgɔw ma wa? E b'a dɔn k'a se b'i ye, n balimamuso. Kabako kow bɛ yen, wallahi kabako kow caman bɛ yɔrɔ in na.
ala kana to silamɛsi ye kunpala ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ da a kan insha Allah ta'ala a b'o cogo de la waati nana se den kɔrɔbayala dɔɔni ala Ibrahima tun bɛ to ka na waati ma a bɛ bɔ a ka sigida la ka na a den ni a muso lajɛ ala y'o dɛmɛ den nana se a bɛ se ka baara dɔɔni kɛ a fa kɛrɛfɛ ala ye ɲamaro di Ibrahima ma a ko i ɲɛ bɛ dugukolo yɔrɔnin min a ye yɔrɔnin dɔ jira a la o sigilen bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɛrɛfɛ yɔrɔnin dɔ tun bɛ a kɔtinama dɔ dɔɔni a kun sini dɔ tun bɛ yɔrɔ in na c'est-à-dire alikaba subasuma kɔrɔ depuis an fa Adama ni mɛlɛkɛw ye jɔli fɔlɔ min kɛ dɛ o subasuma kɔrɔ in bɛ yɔrɔnin na halisa ala ye Ibrahima ma a ko Ibrahima ma ko a ka so in jɔ Ibrahima ani a denkɛ Ismail o ye so in jɔ tun o yɔrɔnin na o ye dugukolo yɛrɛ camancɛ de ye a tɛ taa kɔfɛ a tɛ taa ɲɛfɛ dugukolo camancɛ yɛrɛ de don wallahi diɲɛ laban scientifique y'a jate minɛ tubabu minnu yɛrɛ ko ala tɛ yen ko k'o kɛra o yɛrɛ ma o y'a confirmer k'a fɔ ko alikaba bɛ dugukolo centre de la sɔsɔli ma y'o la fewu hali kafiri bilenw bolo ne ni e ni aliba alikaba in min na anw ka yen k'an disi gosi n'a tigiya ye k'a fɔ ko ala ye ko anw de ka ɲɛkun kilenna don anw de ka seli bɛ kɛ ka ɲɛsin a ma kafiri bilenw ko tiɲɛ don k'aw bɛ dugukolo camancɛ la ala dun y'a f'i ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ko so fɔlɔ don min jɔra dugukolo in kan adamadenw ye yasa ka taa ala bato ko kabako kow caman bɛ ko an ka wuli ka taa lajɛ ko wa ni maa min banna e ka dɔn ale ala karilen ne ka bololafɛn bɛɛ kɔ n baden an ka wuli ka ɲɛsin ka taa nin kabako kow lajɛ ya rabbal alamin a b'o cogo de la Ibrahima ni Ismail alikaba jɔli daminɛ o ye alikaba jɔ o bɛ ka alikaba jɔ Ismaila bɛ a fa dɛmɛ a bɛ kabakuruw ta ka d'a ma o bɛ ka alikaba jɔ o bɛ se tuma min na subhanallah o bɛ se tuma min na hakɛ dɔ la ni Ibrahima a tɛ sira kosɛbɛ a bolo tɛ sanfɛla sɔrɔla kosɛbɛ Ismaila ye fara dɔ ta ka d'a ma yasa fa bɛ to ka jɔ o sanfɛ ni ka birikiw da sanfɛ Ibrahima jɔla o fara min sanfɛ Ibrahima senw bɔra o fara in na dɛ kabako ko de don adamaden yɛlɛla fara sanfɛ a senw bɔra la hali sini o yɔrɔw bɛ yen makamu Ibrahim Allahu akbar hejiden de sɛlɛ i gɛlɛ i ka jɔ fila kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ makamu Ibrahima ma nka i b'a don toujours i ni alikaba cɛ makamu Ibrahim i b'a don toujours i ni alikaba cɛ kana jɔ ka ɲɛsin ale ma i kɔ fili alikaba wala i kɛrɛ don ni alikaba ma ayi seli bɛɛ bɛ kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛsin alikaba ma mɔgɔ min bɛ diɲɛ fan fɛn o fɛn na bɛɛ ka seli bɛ ɲɛsin alikaba de ma anw minnu bɛ Gabon nin waati in na minnu bɛ diɲɛ fan o fan n'an y'an ka seliw kɛ seli tɛ bɔ i ka so kɔnɔ wala i ka misiri kɔnɔ direct ka yɛlɛ ka taa sankolo la dɛ ayi seli bɛ mun de kɛ e ka seli bɛ taa fo alikaba de la bɛɛ lajɛlen ka seli bɛ bɔ a sigiyɔrɔ la ka taa alikaba la ka sɔrɔ ka bɔ alikaba la ka tilen ka yɛlɛ direct sankolo la alikaba fɛnɛ n'i yɛlɛla sanfɛ so wɛrɛ bɛ yen tun n'o ye bayitul ma'amur ye mɛlɛkɛ 70,000 bɛ jɔ fila seliw kɔnɔ diɲɛ ma don o don minnu y'a daminɛ diɲɛ bɛ wuli k'a sɔrɔ deuxième tour ma se olu ma fɔlɔ ma anw ka heji ye san o san siɲɛ kelen olu ta ye diɲɛ ma don o don mɛlɛkɛ 70,000 bɛ taga ala bato bayitul ma'amur kɔnɔ ale ni an ka duguma alikaba in olu tilelen bɛ ɲɔgɔn ma de o kosɔn kɔnɔ tɛ se ka pan sanfɛ o kosɔn maa si ka avion tɛ se ka pan alikaba sanfɛ a nɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka seli minnu bɛ taa seli ninnu nɔrɔ de bɛ yen o de bɛ yɛlɛ direct la foyi tɛ se ka tɛmɛ a yɔrɔ la abada n'avion tɛmɛna la ala b'a yɛlɛ seliw de bɛ yɛlɛ o kama nanzsa mɔgɔw ye déclaration dɔ kɛ kuma dɔ la déclaration dɔ o tun y'a dogo mɔgɔ dɔ de bɔla o cɛ ma ka sekere bɔ kɛnɛ ma k'o ye dugukolo jate minɛ ka dugukolo lajɛ ko bɛ komi dugukolo gulonnen bɛ de a bɛ komi e ka so kɔnɔ e ka plafond na e ka ballon dɔ ta k'a siri jurunin dɔ la ballon in bɛ cogo min o jurunin na gulonmɛ
plafond na de nanza mogo yaye ka foko dugukolo be nin cogo inde la dugukolo balonama de do a glole mede abe kum juruni do be ka dugukolo taka yele o yo jete mene kana ye o juruni nyinde o be bola alkaba de la ka yele sangolo la wallahi islamo ka seli noro ala bato noro alkaba la ka yele o ko son foi tese ka traverser parce que dugukolo chamanche de do dugukolo glole me femina de no noro imbe sanfara ni alkaba de nyonche mbade alama fina qur'ana kona fihi ayatun bayyinat ku kaba ko chama de be ni soina wallahi kaba ko chama de be e ka tani soina e ka tala bato e ka miri e ka to kan laje kan miri qur'ana ayawna ibn nafan chama sura ala mune an segede mugo chama wule ka ta hijira ka so te foi don al kabaire histoire la chama wule ka ta hijira ka so te foi re don al manga yere asigi chogola obe ke sobe mugo tale fine tale gon tala bato ke mais mugo to be sentiment mi soro eto soro parce que ta don e re kon me ka tagama sofan marwa fle ete foi do a histoire la e be zamzam mi ga ba ete foi do ala hadisa munu mbala nafa munu mbala ete foi do ala makam ibrahima e mugo yo be ka sel e refna be ka sel mef munde do nafa mbala ete odon muname tawafu ke an metama ka numan bolo le shal kabama mugo so an tan kini bolo shal kabama ka tawafu ke ni beken ka shidon wallahi ni jolai ibi sentiment do soro duskuna ibi nafando soro mugo munun ta don ka so hakelo to nafan nyon soro mugo so do be taga wallahi ubi ala bato ko meleke ubi ala bato fo be sra do yana ni ado ni intinatige me do be ulute foila yere ko baba so soli jala balonko Ronaldinho pana yan fe chedo pana yan fe do be ni doron de la otara hejila do be solike fo be do doni nyogonche e ka hejire cheleno parce que eta le tarami reke warbe ko frentara mugo taram frentara kan to ko bu mugo roda me fendo be akado e arifuni kabla antabudun ala ko ngale don yana kale ala bato aw kan fe un don ako don yana kasi yani katagala do be na frogo ito kalo kili ube soro ka guluki boli bokabla salame bele jeri kana sigi ko fo ni se ka kenyen ka soro ka kala nyini ala tene nyini ngala harado ko muna ma se soro ka ta hijike me ala be nyini ngala harado muna ete hijike tudo o chende e ma se soro ka ta hijike o chen me be nyini ngafene muna ma hijike tugo kala sabu salame ya jose ndodo o doni nyini ala kira o fanya alayhi salatu wasalam talab al-ilm faridatun ala kulli muslim doni nyini o jako sable salame bela jilenka ajere yo amaji yo ala de kuima ko jako sadiru a wajibile ke ka doni kedi a wajibile ke ka dine in kala na ni tamen bolo tede dine nyini nte tanko wajibi redidu ni yake wa balai so wadi mas akefne wallahi ba ko lo soro ala subhanahu wa ta'ala nyefe la rara ala be nyini nga hiji ke tula faka sega nyefode kana fuko hiji se kunte ala bo don ati me kan me adoni dun o islam ya josen bela jerindi wallahi an kara klonge doni nyin nande baw ne fawne balmaw an kana klonge doni nyin na an kana don blaka jefen bela jeren kalan kanyina ala subhanahu wa ta'ala ko je kala ne ma fo haramu inde wallahi mena nyina na jineta inko an tina denu na fasro jingen ko ra wanto na fasro la gara wadenu melabo be kla ka on dogoya no korola wa fo a ne faw ya ketan ne baw ya ketan an kana so an don kan jala ke shini e comme e rebe ke maso jala ke bi chugo bina bade Allah subhanahu wa ta'ala na on tara yoro na kasro ma fendo donc sube aba on debe baraka chugo nyumon la subhanallah ako kaba ko chamane be oy alkaba jokabat mamina ibrahima ko ya Allah e ko no so injola ala admadun obina bato kenya ala ko ibrahima lajeni wele mogo wele ko kana ne ala bato yanno ibrahima ko nebino ke chukud mena ne kuma kame sirod mena ala ko e ka wele ke nebe chilasi ibrahima jola kulude sanfa ay alkaba wele yani ay lajeni ke ka mogo wele kana ala bato lima ni sobayna o yorina Allah subhanahu wa ta'ala yere chilasi dugukolo fan bela jelina ko fo kulu bi masuriya sa kuma kan ngata yorojan yiru bi masuriya sa kuma kan akata yorojan na wole kan blala mugo kulu la domine beta hal nasra city domine ka da ko karsa ella be e beta hijira nyina
dobina musukoroba ilabe ibeta hijila nyina dobina chokoroba ilabe ibeta hijila nyina dobina lajene wella ilabe ibeta hijila nyina dobina imam ilabe ibeta hijila nyina ni beleje no nana soro ma hiji foi nyini ko don ebe soro ko giringa jo damle sisan kile kan fe o ka gele wala de ibi do tomo ma doni manogo chama be taga do yoro be na bankala yere la halo be kalo kelen kalo fla kala minke o tan yere te do fene bolotun o be klaki jo nan tagaro imamu mina an blasra mina tugo o imamu ko me mo keme hake wali mo ba hake mo munu min aw gideo o tigi mina tan soro ka yala ni ekele chugo dumena ka jamaba intui o tigi kinite na sigara kla be makobala kome yere makobala chugo mina ne awtara siro dola enyoto tila ebido yoro in alabato ebino dugo ke chugo dumena enyema mugo be ka bolo krota fe bolo krota wala mugo be ka ngurunguno ele fe be ngurunguno sake anga koni nyedon ko sobe do ba sobe ka blaka ila ama fo e basire nga be siro dola kay metunu ila de ebe soro kitake ni mugo minke ere ba ke ni mugo birile fe no birin mugo jore fe ne be jo e kala bato kana ke betu kere fera laje e kere mogo minke ko yere ko nyongoke o te nyalawo parce que yere be kala bato be ka siga ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba alakra sallallahu alaihi wasallam aw kala weli o ka soro e yere concentré ni lo certitude be la ka foko non me ka min fo ni dedo wa fene mbado kala be njabi me be kala weli ere be ka duti digo min be bolo ere ba do ko adru amadru sikanya iba mvion ko ne be ka to adru sikataka amanya de anga an concentré kosobe ka baro don ina fambe anga seli fana don chugomina ka baro don ina fambe alfacha durusi chugomina ya rabbal alamin alaka yentagal no nan belajeli ka kala ka baro kel no ga belajeli fini o yiso ijo ka ban ka kira alabato yore hali shini o alkaba kele ndido amina mun farakan ni wala ndai ni alaka jin abe continue fo ka ta se selba kaloma ni alawo nogo ya ambole kuma ya fona anyana chuko mina amina ni kalo fla walin kalo sara barake hiji baraw kan am me nyogo hakilla jik ala ka courage di nyogo ma on kata hijila ka courage di nyogo ma ala ana barake chuko inshallah hiji karamogo be imam ko itanu be imam hausa no be imam abdul aziz ketan nunu de be se ka nyefo kusube nga ame hakilla jigi ke halisa anga janto baran ke tugo mawla amanga don mago fo anga imamu fo bi che wuli ka jomin kala dongodo kamugo kala heji bara ake tugo wala yan don na tawche ani imam abdulaziz bin nyogon soro plateau kan yasa wala di chama be abina dado bela jele fina na bamana kana awye nala kaji inshallah heji dumere di nango me hijira alhajj ka hijira don okoro de taarifuhu ka don muye heji arabu kande huwa qasdu makka li ada'i ibadatu at-tawaf was-sa'i wal-wuquf bi'arafat wa sa'ir al-manasik istijabata li amri Allah wa ibtigha'a mardatihi wa huwa ahad arkan al-islam al-khamsa wa fard min al-fara'id allati 'ulimat min ad-din bid-darura فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتدى عن الإسلام والمختار لدى جمهور العلماء أن إيجابه كان سنة 6 بعد الهجرة لكرا أنك كربين عليه الصلاة والسلام أكم مدينة سجي سنورنا نيودي هجي واجب يلا سلاموكا أمين أفهم نيانوچه هجي كورج مي okoro ka decision ta ka haklinanta ka wuli kometa maka ka taga tawafu ke kata alkaba munumunu ni alabato ngeniyen kata tawaf alkaba munumunu te drote de ka ngeniya ta ika sukono ka decision ta ka fo nyina koni nyina hejikuma nebe wuli ka bon fasola nga dugula nga sigidala kata maka kata visite ke otere kata turusia ke otere kata maka ningene ko meta alkaba munumunu ka alabato meta alkaba munumunu ni alabato yi aha odi kore ko heji
ka dison ta me bonga so ka ta maka ka ta alkaba munumunu ni ala batoliye anin ka tama sofa ani marwan ɲɔgɔn cɛ ina fɔ ismaila ba hajara aye bulibuli min kɛ sofa ani marwan ɲɔgɔn cɛ ni maa min ko jɔyɔrɔ tɛ muso la hijiden bɛɛ lajɛlen bɛ sofa ani marwa min kɛ o ye muso de ka baara ye muso de ye sofa ani marwa o bulibuli o siɲɛ 7 in kɛ bɛɛ lajɛlen b'o baara in kɛ i bɛ taa n'o ŋɛniya in fɛnɛ ye ani ka taa tun ka disɔn ta n bɛ taa maka yasa n ka taa jɔ arafa fɛnɛ kulu sanfɛ heji kalo tile 9 don arafa don n'o ye heji yɛrɛ don yɛrɛ ye heji don bɛɛ bɛ se ka ɲami adamaden bolo peut-être mais ni arafa don ye jɛn ka ban e ka heji ma ɲa arafa don bɛɛ t'o don in sɔrɔ dɛ maa caman kɔni bɛ taa manga ka na mais arafa don b'a sɔrɔ caman ka kɔnɔbolo juguya la dɛ arafa don b'a sɔrɔ caman ka fɔnɔ juguya la dɛ arafa don b'a sɔrɔ dɔw sen tɛ sɔn ka bɔ n'o ye ka hôtel kɔnɔ abada arafa don b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen sitana ser'o la bɛɛ tɛ jɔ arafa sanfɛ dɛ ni arafa sɔrɔ ye heji sɔrɔ ni arafa tiɲɛna heji tiɲɛna a b'o cogo de la tun ani ka i bɛ taa n'o ŋɛniya ye ani heji baara tɔ fɛn o fɛn bɛ yen e bɛ taa n'o ŋɛniya in fɛnɛ ye k'a fɔ n bɛ bɔ n fa sɔrɔ n bɛ taa maka ka taa tawafu kɛ n'alabato ye ka taa sa'ayu kɛ marwani safa ko o boliboli kɛ ani ka jɔ arafa sanfɛ heji baara bɛɛ lajɛlen n bɛ taga a bɛɛ lajɛlen de kama ni alabato ye yasa istijabatan li amrillah k'o kɛ mun kama yasa ka taa ala ka ɲamaro jaabi i ta heji la tɛna ŋɛniyaw ma dafa o oui ala de ko n ka taa ni ala ka wele kan jaabi n bɛ taa ala ka ɲamaro jaabi wa ibtigha mardatihi wa n bɛ taa ala ka diɲɛ yɛrɛ de ɲini n bɛ bɔ n faso la ka n ka nafolo ta ka don avion kɔnɔ ka don mobili kɔnɔ ka don bateau kɔnɔ ka taama n senna ko n bɛ taa maka a kun ye ala bato de n t'o kɛra foyi kama fo ala yɛrɛ ka jɛ n ma ala ka jɛ n ma ni ala cɛ ni ala relation bɛ ne ni ala cɛ o ka dilan ka ɲɛ ne ni ala cɛ ɲali n bɛ taa heji o de kama ne ka heji ni ŋɛniya in ma sɔrɔ a kɔnɔ ne ka heji ŋɛniya de kɛla n bɛ taa yasa mɔgɔw k'a fɔ alaji u bɛ aja a ma dafa lahara ala b'a fɔ i ka to o baraji ɲini mɔgɔw bolo ne ka heji ma kɛ ko i bɛ taa ni ala cɛ de ɲini ka dilan ne ta kɛra n bɛ taa ni mɔgɔw cɛ de ɲini ka dilan mɔgɔw k'a fɔ ko ne filɛ heji la ala ma ko foyi t'a la dɛ nka ne ni ala cɛ ɲɛna n'i y'a kɛ e ni ala yɛrɛ kama ala yɛrɛ bɛ a ka danfɛnw dusukun bila k'i ye kanu ko karisa ka silamɛ alhamdulillah tiɲɛ yɛrɛ la a ye hiji kɛ mɔgɔw bɛ kontan n'i ye hali ni mɔgɔ muguma de tɛmɛtɔla n'a fɔra karisa ye hiji kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya sabu e y'a kɛra kama mɔgɔ mana ni musokɔrɔba in tɛmɛtɔ k'a bɔra hiji la ala bɛ sin k'e kanu don o adamadenw bɛɛ lajɛlen dusukun na hali e yɛrɛ kun t'a dɔn ko mɔgɔ min bɛ e ka ko jate kosɛbɛ sigida la e kanu bɛ don a bɛɛ lajɛlen dusukun na sabu e taara hiji kɛ kana ala bɛ adamadenw bila ko niw poussé u bɛ kanu ja ka goya e ni adamadenw cɛ bɛ ɲa fɛnɛ wa o y'a sɔrɔ e y'a kɛ ala de kama e ni ala cɛ mais n'a sɔrɔla e ye ala tigɛ ka bɔ a la e y'a kɛ diɲɛ natani dɔ kama e y'a kɛ diɲɛ hɛrɛ dɔ kama ala b'o d'e ma dɛ n'i taara heji kɛ ko i ka kɛ nafolobatigi de ala b'o d'i ma nka lahara ta sen t'a la e heji kɛ n ka kɛ jamabatigi de ala b'o d'i ma e heji kɛ fɛn o fɛn kama ala b'a d'i ma e y'a kɛ mɔgɔ kama ala b'a d'i ma n'i y'a kɛ lahara kama fɛ ala b'o d'i ma n badenw mɔgɔ 100 bɛ taa heji kɛyɔrɔ la bi min ka ŋɛniya 100 ko a bɛ ani ala cɛ de ɲinina k'a dilan mɔgɔ 100 na kuma dɔrɔn a man ca dɛ ala k'an bɛ sababu ma ala ka yɛrɛ jira bɔ an ka baara bɛɛ lajɛlen na a b'o cogo de la n baden e k'a dɔn fɛnɛ wa huwa ahadu arkan al-islam al-khams e k'a dɔn heji ye silamɛya jɔsen 5 dɔ la kelen de silamɛya jɔlen bɛ potoba 5 min kan dɛ o dɔ la kelen de filɛ heji ye o tuma na n'i y'o sama ka bɔ silamɛya kɔnɔ wali e ko bɛ silamɛya yɔrɔ tɔ bɛɛ fɛ mais ala ye nin se k'i ye mais e t'o fɛ e k'a dɔn ko silamɛya jɔsen dɔ bɛ min ma dafa e bolo dɛ an dun kan ka kɛ silamɛ dafalen de ye kana kɛ silamɛ ye côté dɔ ka di e ye e b'o kɛ wa côté dɔ bɛ yen o ma e ni minɛ kosɛbɛ i b'a fɛ k'o sama ka bɔ a la ja ka goya la o tɛ ɲɛ dɛ o de kolo fi silmi kafa i bɛ ka a dafalen de silamɛ total don a la
k'a ta e kunna fo i sen a bɛɛ ka kɛ silamɛ ye wa silamɛya yɔrɔ si kan ka taa sɔrɔ o man yɔrɔ min bɛ ni e ni m'o détester silamɛya yɔrɔ kana sɔrɔ ko e bɛ dimi o yɔrɔ in kɔrɔ wali e b'o yɔrɔ in saboter bari wa fardun wa heji ye farida de ye min al fara'idi fɛn o fɛn ni ala ye fɛn minnu fara de ye anw ka heji o dɔ la kelen ye anw ka diinaba in a bɛ fɛn minnu dɔn ko wajibi don anw kan heji o dɔ ye nka ni maa min ye heji kɔn ka heji goya e yɛrɛ ye o tigi kafiriyala wartada kafara wartada anil islami maa min mana heji goya e yɛrɛ ye ka heji lakɔnya e ka dɔn o tigi kɛra kafiri ye a tigi murutila a kɛra rebelle ye ka bɔ silamɛya kɔnɔ o de choisir mɛ dɔnnibaga majorité bolo an y'a fɔ an ɲɛna ala kɛra ka hijira san 6nan hiji wajibi la e ka Allah subhanahu wa ta'ala ye mun fɔ kuranɛ ayan kɔnɔ suratul bakara ayan 196 ko di wa atimmu al-hajja wal umrata lillah ako hiji aw ka hiji baraw kɛ k'a dafa ani umra aw ka kɛ ala ye aw ka hiji kɛ ka umra kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye i b'a baaraw dɔn cogo min ni kalanna la cogo min na a bɛɛ kɛ k'a dafa ka ɲɛ kosɛbɛ ala ye fɛn min kɛra ala ye ala b'i sara o la min ma kɛ ala ye a ko lillahi aw ka kɛ ala ye dɛ a m'a fɔ aw ka kɛ diɲɛ ye a m'a fɔ aw ka kɛ mɔgɔw ye a m'a fɔ aw ka kɛ yaasa mɔgɔw k'aw tɔgɔ fɔ a ko wa atimmul hajja wal umrata lillah subhanallah ala bɛ se kuma na sa a y'a mun fara kan ala fɛn k'aw ka kɛ ala ye o kɔrɔ ye ni Allah subhanahu wa ta'ala a ye aya min jira o de bɛ heji faridayali wajibiya ko an ka heji an ka dɔn ko heji wajibi ye an ka farida de do nga tuma min na ko an ka heji ni umra kɛ ala kɛra hijira san 6nan o kɛra a kɛtɔla filɛ ka silamɛw ɲɛsin heji baaraw fɛnɛ ma nka n'an y'a lajɛ i n'a fɔ ibn al-qayyim ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ heji yɛrɛ a faridaya san min yɛrɛ la exactement ibn al-qayyim ale y'a jira k'a fɔ anna iftirad al-hajj kana sanna 9 aw 10 ko heji faridayali ko kɛla ala ka hijira san 9 wali a san 10 en tout cas i b'a sɔrɔ i bɛ taa ye toujours heji wajibiyala ala kira alayhi salatu wassalam tuma min na ni kira yɛrɛ si kun tɛmɛna san 60 kan ka ban o de kama a b'a sɔrɔ ala kira ka ɲɛnamaya bɛɛ a ye heji kelen de kɛ sabu heji ma kɔn ka na silamɛya fɛnw nana étape par étape fɔlɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah nana kɔfɛ seli nana kɔfɛ jaga nana kɔfɛ sunkalo o nana ala kira ka hijira madina sigi san 2nan ɲɔgɔn heji sɔrɔla ka na o kɔfɛ mais heji faridayala san min yɛrɛ la mankan dayɛlɛla dɔrɔn san min tugul'o la ala kɛra ma taa heji kɛyɔrɔ la a y'a bɔ ka sidiki bila ka taa heji kɛ san wɛrɛ min tugul'o la n'o ye a ka madina sigi san 10 ye kira yɛrɛ taara ka heji kɛ o de la o ni kira yɛrɛ ka soma yɛlɛma tɔ ma tɛmɛ kalo 2 ɲɔgɔn kan donc heji faridayala ibn qayyim min fɔ ko yani a kɛla kira ka ɲɛnamaya laban waatiw la o kuma in o de bɛ sɔrɔ o de ka surun sawaba la ala k'an bɛn sawabaw ma ibn qayyim b'a fɔ ko a kɛra hijira san 9nan mais an b'a ye san 9nan in na a y'a bɔ ka sidiki de bila ka taa hiji kɛ ni mɔgɔ 300 ɲɔgɔn ye ka bɔ maka ka tila ka aliyu bila ka tugu abubakar kɔ ni kuranna aya minnu jigila suratul
tawbata kono ka foko kafiru kana na jo ka tigera fo al kaba kere tun ko be o ka mushriku asilla ko langolon kana munu al kaba kere tun ko nyina nta ko fe kafiru ko kalo nan mo bolo fe ka do du ko ka ke me kalo nan ko fe accord be munu islamo cho accord te munu islamo cho dele do diro no bana ka bana donc ba jere ka fo heji were mina ko fe kafiri kile mayin kana jo ni islamo yetun mushriku kile mayin kana jo hinno tun o de la aboka sidiki san kono na heji nke ko so ibn kaymin ko heji farida la o san de la donc aka hijra santana kira yere wulani delegation o sayna ala kira ni majul tala mugo ba keme ani ba mugo nani nyogo ala kira o de parce que be ya foka nyongo o ya foka do nyongo bolo ko kira bina ta hiji kenyina madina kerefe mugo bela jile cheni muso be wula ka tu nyongo ko ma ba keme ni ba mugo nani oni kira wula ka ta ka hiji nkerola alayhi salatu wassalam heji na fando edumen bade wallahi ni yayi sharia yi adamadun ka heji ka an puse ka ta heji kelima ka heji ka jira ko farida do anga take na fando bala ina fo aba hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ay nya farido ka anyola ako chugodi ako su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay al-a'mal afdal qal إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال ثم جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال ثم حج مبرور البخاري 26 ومسلم 87 هيجي نفونا أبا هريرة رضي الله عنه أكو على كران ينغانا دون دولا ko bara jumene ka fsani bara bela jelenyi focho ko werela ko ala bato jume ka fsani ala bato be focho ko werela bara jume be adamade surunya ala la katime bara bela jelenka focho ko werela bara jume be adamade yoroma jenye ka bo jahannama dolila focho ko werela bara jume be adamade ka aljana do nogoya subhanallah ala kira mulifo ako imanun billahi wa rasuli ako kalimani alama ani ala kacidi ko de bana beka bilibile mi masrunya aljanna na ki yoroma je ka bo jahannama na keni ala cenya ki kuja alai min baraji ka bona bay o de ka da alala ani ala kacidi anya fanyana do ko jin la bayna halin madakira muhammad alayhi salam ni dar ala ka ba ka bara nyima ke ko bi do aljana kono o kuma ni te kilen yore ne ya ka fo ka da ala doron ali madakira muhammad la ko bi do aljana kono o nyongona kalonti ala kira ko yanno bara me joni ala ce surunya min kadi ala ka teme bara be kan o de imanun billah kadda ala la wa rasulihi an ala ka cide muhammad alayhi salatu wassalam qila thumma madha ni ngale kala ko kira matun ako ni kofe ala ni ala ka kira dana ya kofe bara jume war betu min kafsar bara bela jelin qal kira ko thumma jihadun fi sabilillah akotun ko de ka sebedo ala ko sraka ka wuli ka effort ke ala ko sraka effort model ka cede adoye ni islamu ni kafirun na be islamu kan an ga muruta ka tanga dina defan an ga tago nofe an nindi alama ka an ga na fulo di alama ka tanga dina kuma bo ka kira kuma bo subhanallah ko limaniya ko fere ko bara ne fene ka fsan bara bela jere ngatun o bara infinite da muruta made o do fene o be kenin na fulo fene o effort ni o sebedoin o jihadin fene ken na fulo fene kan na fulo bo ka effort ke ka dinero do korota wali ka ere kun ke ka gloki bo ka blaki chesri ka ala ka dinero do korota wali jugu be ka kira neni ka iseko de manjira ka kira defan wali jugu be ka kira ka sahabau dogoya ka wuri eseko e minye ko ke fen fen ye effort ka dinero do pousser ka tanye fe o bela jele ye baray min ye baraw ka bilibili baye na ka de Allah subhanahu wa ta'ala abo chugo de lafne
قيل ثم ماذا ويكرا نيغا تكوني فني كوفي bara wɛrɛ jumɛn ka fisa tun kira ko thumma hajjun mabrurun a ko kɔfɛ dɛ heji minɛlen heji ɲuman alhajju almabrur هو الحج الذي لا يخالطه إثم وقال الحسن أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة سبحان الله akoko heji minele heji nyuma ko de bara fene ni fla kɔfɛ ala dɛnɛ kira dɛnɛ kɔfɛ jahali kɔfɛ bara min kadi ala ye tun ko de heji minele jumɛn heji nyuma ko de filɛ o ye heji ye jurumu foyi ma ɲagami heji min na n'an ko mɛ nin yɔrɔ bara cɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔni heji min ni jurumu kelen foyi t'a la ko de hajjul mabrur heji minɛlen ala k'an ka hejiw kɛ heji minɛlenw ye heji minɛlen a bɛ daminɛ heji baaraw ɲɛdɔn cogo ɲuman ni heji baaraw ɲɛdɔn kosɛbɛ fɛn minnu bɛ jurumu lase mɔgɔ ma e y'olu dɔn almahazuratu mɔgɔ ka ɲi k'i yɛrɛ kɔlɔsi fɛn minnu na heji kɛyɔrɔ la ne yɛrɛ kɔlɔsi o bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn bɛ jurumu lase mɔgɔ ma ne y'o bɛɛ dɔn k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la e ka ji bɛ minɛ o min ka ɲi ka kɛ e y'o dɔn e y'o kɛ min ma ɲi ka kɛ kumakanw ni kɛwalew la e ye yɔrɔ ma jɛɲɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na e ka heji minɛna o de ye heji minɛlen mɛ n'e m'a dɔn e bɛ t'e yɛrɛ sɔrɔ ko caman kɔnɔ jurumu bɛ ɲagami e ka heji kɔnɔ ka taga o de filɛ heji minɛlen heji min ni jurumu ma ɲagami ala fewu an y'a fɔ o tɛ ɲɛ fɛnɛ fɔ a baaraw ka dɔn n bari alhasan y'a fɔ ko de ye heji fɛnɛ n'o heji minɛna yarji'u zahidan fi dunya o tigi bɛ segin ka bɔ o heji kɛyɔrɔ in na ko heji minɛlen a tamasiyɛn jumɛn n balima lamɛnbaga ka bi sisan ko heji minɛlen hajjul mabrur a tamasiyɛn jumɛn yarji'u zahidan fi dunya a tigi bɛ segin ka bɔ heji kɛyɔrɔ la o y'a sɔrɔ a dusukun banna diɲɛ na a ye diɲɛ fili a yɛrɛ kɔfɛ a ma valeur foyi di diɲɛ ma a mako tɛ diɲɛ na a mako tɛ diɲɛ den na ko ni heji minɛna e ni hakilila min bɛ bɔ o heji kɛyɔrɔ la dɛ o y'i ko dolen ye diɲɛ ma de pewu nga e bɔlen heji kɛyɔrɔ e ka diɲɛ denya juguyara ka tɛmɛ a bɛɛ kan e ma hajjul mabruru kɛ dɛ segin ka taa kɛ heji kɛ cɛ o cɛ bɔra heji kɛyɔrɔ la a ka diɲɛ kanu juguyara ka tɛmɛ kɔrɔlen kan wallahi a ka heji ma kɛ heji minɛlen muso fɛn o fɛn bɔra heji kɛyɔrɔ la a kun tɛ min kɛ diɲɛ denya la fɔlɔ dɔ farala o kan wala a kun bɛ diɲɛ denya min na a ma foyi bɔ a la dɔ de bɛ ka fara a kan a bilen kunna ko alhajjul mabruru min fɔla yan nɔ ko a tigi bɛ segin ka bɔ heji kɛyɔrɔ la a ɲinalen diɲɛ kɔ ale ta ma ko ye a taara mankan kan na a n'a ka heji kɛra hajjul mabruru ye o tɛ fɛn kelen ye n'i y'a ye mɔgɔ la a taamasiyɛn de filɛ nin ye dɛ kabako kow de bɛ yen n'i bɔra yen fɛ ka na ni heji ɲɛna n'a ma ɲa mɔgɔ bɛ heji baaraw dɔn kosɛbɛ o b'a dɔn e ka comportement la kana yɛrɛ dogo sa a bɛ dɔn e ka comportement la o tuma na an mana bɔ heji kɛyɔrɔ la an kun bɛ juguman minnu na an ka ɲi ka bɔ o la de e taara heji la k'e to juguman min na e nana e b'o juguman kelen na ka pan ka muruti o juguman kelen cɛ ma foyi e taara ka na de nka e ma heji hajjul mabruru sɔrɔ dɛ hajjul mabrur sara foyi t'a la fana ka aljana ye alhajjul mabrur ala y'a sara kɛ aljana dɔrɔn de ye fɛn min sara ye aljana ye e ka ɲi ka ba diɲɛ na ala yɛrɛ b'i dɛmɛ o la ni heji nin minɛna n'a baaraw dɔnna a kɛla kɛcogo ɲuman na ala yɛrɛ bɛ diɲɛ kanu bɔ i dusukun na nka n'e ka diɲɛ kanu juguyara ka tɛmɛ maa min yɛrɛ ma taa heji la fɔlɔ ma a lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ e ka heji nin ye hajjul mabrur ye n'a sɔrɔ e ta kun kɛra ka taa turusiya de kɛ ka taa alikaba lajɛ ka kɔsegin ka na yarabi ala kan ka hejiw kɛ hajjul mabrur ye n badenw an bɛ segin a kan o hajjul mabrur tɛ se ka sɔrɔ fo heji baaraw ka dɔn yɛrɛ de ani k'i taa kun dɔn e bɛ taa fɛn min k'a dɔn mɔgɔw bɛ taa n bɛ taa n'a kɛra o ye dɔrɔn
ودي بارتو هجيك تماتك مبرور الحج المبرور على كونو كان اسلاموي بدي اسلامو أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف فقال هل إلى جهاد لا شوكة فيه الحج رواه عبد الرزاق وطبراني ورواته ثقات إيه الحسن بن علي بن أبي طالب دنگه الحسن alaka jengabo bela jelema ako ko cedo nana kirama dondon alayhi salam ako kirama ya rasulullah ako ne jito bilibili ne be sran ko jugu mbe sran ka ta kelekero la ka fako meta o deme ka keleka mbe sran ne jito bilibili ngasa wane fene farkulo ne fagan bale no ne se kelela barka berete ne fagan berete ni la ne cheto ye keleda mene mala ne be se mogola de mfere be sran nga ese ne kan nga mude ke ala kira koma ko tumana ni ibe isra fanga bere tire kata keleke kata effort ke ka dine korota o tumana mimi nyine fe o tumana e ka don o jihadi model were betun mi ni woni te o la few o e hejide ebe ka sra minye ko fanga ti la de kata keleke rola ako abaraji nyongo me sorotun o nyongo were betu men woni to o la few murla kelel tala fuitala ako e hejide Allahu akbar bare islamo o bajira ka fo folo munu kunye muruta katani kirai kata kafru kele ka dine korota de olu kume bara min kela ni an funa wula kata ka hejike alors ko o bajira ka fo ko an fana ye o effort nyogon ke en jihadi fana ke heji fana odi ala ka fuma ko nyumadi awma وأن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج رواه النسائي بإسناد حسن أبي هريرة أكتون قال كراكو صلى الله عليه وسلم كوتشو كوروبا أني ما دسلي أني موسو كولوكا جهادي هجيدي إيه عيسى الله أكبر على كانوا ويأوني amunu fene be nanto watila bi hal nasro fanga be ka keleke manto watila efne ni kan naflo takata hejike abe ko mam fene ke muru taka farakira kan ata dina ke deme anda fasabana ka fotun ko ani mamunu yimuru takata kira deme ko no nafayin kilin an aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat annaha qalat ya rasulullah nara al-jihad afdal al-amal afala nujahid قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري ومسلم أم عائشة رضي الله تعالى عنها أيا فدون دولا كرام عليه السلام أكو أون يبالا كفو كتاغا مروتا ككلكي كجينة كروتا أون يبالا كفو يبارو بكا بلي بلي بارا نفما باددو وتمان أم مسو فنو يلا أم فنو تسيغا مروتا كتا نيوان كوا لكن أكو صلى الله عليه وسلم أكو أو مسو هي أكو أو نيوان وربي أو بلو heji menele abe ko mami muruta kata kira deme kata badru keleke keneka Imam Bukhari ani Muslim ya hadisa nu rapporté inshallah Bukhari ka hadisa numéro 1520 Imam Ahmad fene ali rapporté inshallah aka hadisa fene na ani Ibn Khazima annafan duruna yani fin duruna majra ka foto ko ni mamun tara badru keleke ko abe komi ere fene muruta ka farakira kan ata keleke rola o nafan do fene amba Aisha ka de sawarela radhiyallahu ta'ala anha ako kala kira ko ale ko ala kira madun alayhi salam yala on fene ta keleke ninka effort ke ka fara au kan ga dina ko tawa ako ayi akoy ka don ko nyogo nyumama bado be aw bolo min chekain ko sobe ni joli bontala ni muruta tala we al hajj yani hajjun mabrur heji minale toujours heji minale de heji bete heji minale ala kan take minale ngui قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلا أدعو الحج بعد إذ سمعت هذا من الرسول الله صلى الله عليه وسلم ودي لام عائشة كو كبي عليه نفهم بانونو مي
ko ka taa hiji kɛ ko be ko maa min muruta ka kafuru gɛn k'an ka diinɛ kɔrɔta ko a nafa n'o ye kelen kabi ale y'o mɛn kira bolo ka ban ko ale Aisha ko ale tɛ hiji to yen tun ale tɛ hiji négligé ale tɛ hiji to n'a ma hiji kɛ tun bari ni Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɛn ye an bɛna bi walanda jɔ nin yɔrɔnin na ni Ala ye dimanche 11h jira ne ni aw la an bɛ continuer walanda nin ye an bɛna fɛn min fɔ o ye heji bɛ adamaden ka jurumu jɔsi ka bɔ yen cogo min i n'a fɔ ni numu ye nɛgɛ kɛ tasuma na tasuma bɛ nɛgɛ nɔgɔ ko ka bɔ a la k'a sanuya cogo min na heji bɛ mɔgɔ farikolo ko ka bɔ jurumu na cogo ani fɛn wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen inshallah ta'ala fo ka taa heji taa se heji baaraw bɛɛ kɛ cogo ma ni Ala ka jɛ kuma y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ni kalo 2 wali kalo 3 in kɔnɔ heji baaraw kɔnɔ mɔgɔw bɛ labɛn ka taa heji la inshallah an bɛ ɲɔgɔn bilasira fitinin min an ka kalanden dɔnni na an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigin ala ya rabbal alamin a kɛ ko ye jumɛn ye minnu labɛnnen ma kama o bɛ se k'o ka hijiw baaraw dɔn halisa o k'a dɔn k'o bɛ sira ɲuman kan ka courage ta a ko ɲɛɲini na minnu bɛ n'a sebo n'u ma ŋaniya ta fɔlɔ ka courage ta ka a baara in kɛ minnu yɔrɔ fɛnɛ bɛ yen hali ni a se t'o ye o k'a bila o kunna ko kuma dɔ la ala bɛ se ka to dɔ bɛ na i ka da kɔngɔ sini ka bi d'e ma o kuma na ka bi sisan e ka i ka hiji kalan daminɛ a baaraw daminɛ dɛ ala k'a nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen inshallah aw ka gɛrɛbɔ kɛ Abubakar Sidik Sangare radio Nuru kunkan fɛ inshallah ni minnu b'a fɛ ka faamuyali wɛrɛ sɔrɔ nin baara ninnu kɔnɔ a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru la 00241 voilà minnu bɛ jamana kɔfɛ 07 24 86 86 07 24 86 86 minnu bɛ jamana kɔfɛ u bɛ gabɔ indicatif ta fɔlɔ 00241 07 24 86 87 n'a sɔrɔ la si y a des erreurs vous pouvez nous causer inshallah ta'ala n'a sɔrɔ an ye fili kɛ yɔrɔ minnu na an ka dɔnmɔgɔw bɛ anw dɛmɛ inshallah ka dɔ fara an ka kalanden dɔɔni kan ni minnu b'a fɛ ka dɔɔni fɛnɛ faamuya a la an ka o dɛmɛ an ka kalanden dɔɔni na k'o bilasira inshallah heji baaraw sira la an bɛna walanda kun filanan o ye ka nɛgɛjuru labila n'an balimaw ye maa min bɛ nɛgɛjuru nɛgɛw kɛrɛfɛ juru la o ye Abdurrashid inshallah ta'ala juste une petite transition inshallah vous allez appeler sur 88 17 inshallah pour participer à votre émission ya rabbal alamin qu'Allah vous récompense tafadal Abdurrashid shukran à vous de jouer